औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा वल नमाज के जरिए सबक नंबर 8 में खुश आमदीद। सबसे पहले एक सवाल जो मैं कभी कभी आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या आपने इस सबक की वीडियो देखी थी? जी, सना जुल्फकार माशाल्लाह कह रही हैं जी बिल्कुल 100% देखी थी। वीडियो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो एक दफा देख लेंगे, अदीबा कौसर कह रही है उन्होंने 50% से ज्यादा, जी बिल्कुल ये भी अच्छी बात है। 50% 25% भी मैं शफाफात कह रही हूँ आइंदा देखें, क्योंकि ये होता है हम लोग की जाहिर है अपनी मसरूफियात भी होती हैं, तो बाज़ दफा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के भी देखें तो कोई मसला नहीं है। थोड़ी आपकी प्रैक्टिस की ही उसके रिवीजन हो जाती है और प्रैक्टिस हो जाती है। जी माशाल्लाह से कुछ लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा देखेंगे, और मोस्टली लोग कह रहे हैं कि उन्होंने देखी थी। अब हम पिछले बाग से कुछ सवालात ले लेते हैं, थोड़ी सी दोहराई हो जाएगी और थोड़े हम वार्म अप भी हो जाएंगे। वलिल्लाही इसका तर्जुमा बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, एज यूजुअल फवाद अशरफ सबसे पहले, सना जुल्फकार, अदीबा, अब्दुर्रहमान, अरमीन बिनते यासिर, सदफ फर्रुख, महविश फवाद। अरमीन बिनते यासिर आप एक दफा थोड़ा सा गौर करें दोबारा। बिलाल हुसैन, इशसाला अरैब, अब जी अरमीन बिनते यासिर जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से, सब लोग बिल्कुल ठीक लिखते हैं। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए। ली से लिए आराम से याद हो जाएगा अगर हम ऐसे याद रखें। लिए, ली से लिए, वैसे ली के और भी मीनिंग है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने लिए से पढ़ा है अभी फिलहाल, तो इसको याद रखें। नौमा कुम का मानी, नौमा कुम। जी माशाल्लाह, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। सना जुल्फकार, महविश फवाद माशाल्लाह, अब्दुर्रहमान गेल, अरमीन बिन यासिर, अदीबा कौसर, बिलाल हुसैन जी माशाल्लाह से, सदफ फर्रुख बिल्कुल ठीक। नौमा कुम आप सबकी नहीं। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम तशहुद पढ़ेंगे। अच्छा, ये लफ्ज जो है तशहद नहीं है, अक्सर हम भी पहले इसको तशहद ही पढ़ते थे, ये तशहुद है। ये शहादत से निकला ये लफ्ज है तशहुद, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। ठीक है, ग्रामर में हम आज कुछ एक नई चीज पढ़ेंगे, इसमें इशारा, हाजा हाउलाई वगैरह, और हरूफ जर के बारे में 4 अहम बातें जो हमने याद रखनी है। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1054 बार आए। इंशाल्लाह ताला आज के सबक के इख्तिताम तक हम 93 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,536 बार आए हैं। 7 होमवर्क नहीं भूले, ये बार बार आपको रिमाइंड करवाए जाते हैं। इनका फायदा ये तो आपको खुद भी महसूस भी हो रहा होगा। मजीद इनका जो टेक्निकली ये क्यों जरूरी है वो भी हम इंशाल्लाह इसी कोर्स के दौरान में कुछ दिनों में सीख लेंगे कि वो क्यों जरूरी है। अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहें, रब्बी जिदनी इल्मा। सबसे पहले हम तशहुद सुनते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जी, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله तशहुद हम दिन में 5 नमाजों में बार बार पढ़ते हैं, और इसमें जो कलमात हैं उनकी
अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अल्लाह ताला ने हमें बार बार पढ़ने का, हर नमाज में जब भी हमने नमाज पढ़नी है, फर्ज, सुन्नत या नफल, तशहुद हमें हर 2 आयत के बाद लाजमी पढ़ना होती है। चलें जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। अत्तहियातु, तहिया, तहिया कहते हैं कौली इबादत, और तहियात उसकी जमा है, तो जब उसके साथ अल लग गया तो यहाँ पर अल ज्यादा को जाहिर कर रहा है, उसकी तमाम को जाहिर कर रहा है। जैसे हमने अश-शैतान में आपको कहा था ना कि तमाम की तमाम, इसी तरह से यहाँ पे भी अत्तहियातु में अलिफ लाम जो है वो तमाम के तमाम कौली बातें। कौली बातें कौन सी? जिन जो हम कौल कहते हैं बोलने को, यानी हम मुंह के जरिए, जुबान के जरिए, बोलने के जरिए करते हैं, वो है कौली बातें। अत्तहियातु सभी कौली बातें, जैसे कि नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, सही मशवरा देना, ये सब की सब कौली इबादतों में आता है। किस तरह से? जब हम इसको अल्लाह की रजा की खातिर करेंगे। तो अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह में सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए, इसी तरह से अत्तहियातु लिल्लाही में सभी कौली बातें, तमाम कौली बातें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु, सलात का मतलब नमाज, हमने अभी तक तो यही पढ़ा है ना, सलात का मतलब नमाज, लेकिन यहाँ पर जो सलात का मतलब है वो है बदनी इबादत। अब बदनी इबादत कौन सी है? बदनी इबादत वो है जिसमें हमारा पूरे का पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है किसी भी तरीके से। तो उस सलात की जमा सलावात, और यहाँ पर भी अलिफ लाम जो है वो तमाम को जाहिर कर रहा है, और वाह किस लिए? और के लिए। अगर हम बस सलावात के टुकड़े करें तो कितने टुकड़े होंगे? कौन बताएगा मुझे? बस सलावातू के टुकड़े कितने होंगे? जी माशाल्लाह, सना जुल्फकार, बिल्कुल ठीक। 3 टुकड़े होंगे, वा, अल और अस्सलावात। जी माशाल्लाह से अरमीन बिनते यासिर, बिल्कुल ठीक। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब आपको टुकड़ों की समझ आना शुरू हो गई है। टुकड़ों की, अगर आपको टुकड़ों की समझ आ जाए तो आपको तर्जमा करना बहुत आसान हो जाता है। तो वस्सलावाती और तमाम बदनी बातें। बदनी बातें कौन कौन सी हैं? नमाज, उसमें हमारा जिस्म इन्वॉल्व होता है। रोजा, रोजे में भी हमारा जिस्म इन्वॉल्व होता है, ज़ाहिर है हम भूखे रहते हैं, भूखे प्यासे तो हमारा जिस्म इन्वॉल्व हो रहा था। हज करना, तरबियत करना, मदद करना, किसी की तालीम देना, दावत देना, तबलीग के लिए जाना, ये सब के सब जो है बदनी बातें हैं। तो वस्सलावाती और सभी बदनी बातें, वत्तय्यबाती, वहां पे भी वाव और को जाहिर कर रहा है, यानी पिछले को जो है जुमला उसी को ये लिंक कर रहा है वाह के जरिए। वत्तय्यबाती, तय्यबा माली इबादतें, और तय्यबात इसकी जमा है। इस तरह से सभी माली इबादतें। अब तहिया, सलात और तय्यबात, इनके हमने मीनिंग पहले कुछ और पढ़े हुए हैं, वो मीनिंग भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके मीनिंग्स ये हैं। तो अब इस हिस्से में क्या बताया जा रहा है कि सभी कौली बातें, यानी नमाज और उसके अलावा वो तमाम इबादत जो हम अपने जुबान के जरिए करते हैं, अल्लाह के लिए हैं। और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें, माली बातें कौन सी होती हैं? ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह, किसी अच्छे काम के लिए अपने जो है पैसे उनको लगाना, किसी के अगर किसी की मदद करना फाइनेंशियली, या जैसे अगर जैसे मतलब हमारे अभी खैर हमारी क्लास का तो ऐसा नहीं, हम तो खुद ही अपना जूम लिंक खरीद रहे हैं, लेकिन मोस्टली जैसे लोग इसमें फाइनेंशियली हेल्प आउट करते हैं, वो भी इबादत में आता है। जब आप अल्लाह की खातिर कहीं भी पैसे खर्च करते हैं वो तो माली इबादत में आता है। कहीं पे भी आप खर्च करें, चाहे किसी गरीब की मदद करें, चाहे आप कहीं पर दावत तबलीग का काम हो रहा वहां पर उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए, जहाद में अगर आप डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो सकते तो वहां पर आप फंड्स भेज सकते हैं, वो भी माली इबादत में आता है। तो ये यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तमाम की तमाम ये इबादत अल्लाह के लिए है।
अस्सलावात और अत्तय्यबात के साथ वाव ये जाहिर कर रहा है कि वो पिछले के साथ ही लिंक्ड है, यानी जैसे कि हमने कहा था ये कि सभी कौली बातें अल्लाह के लिए, लेकिन आगे जो बताया जा रहा है कि और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें ये तमाम भी अल्लाह के लिए। अब अगर हम दूसरा तर्जुमा देखें तो तहिया का मतलब होता है ताजीमी कलमा, और सलावात इबादतें या नमाज, और तय्यबात पाकीजगी, पाकीजा को कहते हैं ना, पाकीजगी क्यों कहते हैं ना, तय्यबा तो पाकीजगी। तो ये अगर हम इस सेंस में भी लें तो ये इस तरह से भी ठीक है कि सारे ताजीमी कलमात, सारी बातें और सारी पाकीजगियां भी अल्लाह ही के लिए। ये दोनों सूरतों में, यानी चाहे आप इसका लफ्जी मानी ले, चाहे आप इसका जो अल्लाह ताला ने कह लें कि एक हमें मीनिंग बताया है एक्चुअल तहियात पढ़ने के मकसद के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों जो सूरतों में जो मीनिंग है वो बिल्कुल फिट अल्लाह ताला के लिए बैठता है कि दोनों सूरतों में ये चीजें जो है अल्लाह ही के लिए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी कौली बातें कौन सी है, नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत तो तबलीग कर, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना वगैरह। इसी तरह सभी बदनी बातें, नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना वगैरह सबके लिए। और माली इबादत मैंने जैसे आपको बताया, ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह ये सब अल्लाह के लिए हैं। जहां पे भी आप अल्लाह की खातिर माल खर्च करते हैं वो इबादत में, माली इबादत में आता है। अब बुखारी और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। अगली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते होंगे और ना किसी और से कराते होंगे, यानी जादू टूना जिसको कहते हैं, और ना बदशगुनी लेते होंगे। ये बड़ा हमारे यहाँ कॉमन है, हिंदुओं के साथ रहने की वजह से हम लोगों में भी बहुत कॉमन हो गया कि हम कुछ चीजों से शगुन लेते हैं, कि जैसे अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये बदशगुनी हो जाएगी, इस तरह से कुछ चीजों से अच्छा शगुन। तो वो लोग होंगे जो ये शगुन नहीं लेते होंगे क्योंकि ये भी गुनाह है, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते होंगे। ये सुनकर उकाशा बिन मोहसन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे उनमें से एक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे भी उनमें से एक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए। अब ये हदीस यहाँ क्यों बयान की जा रही है? बज़ाहिर देखा जाए तो इसका तशहुद के हिस्से से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यों बयान की जा रही है? यहाँ पे साबिकून अव्वलीन का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। इससे हम ये बात सीख सकते हैं कि हमें अच्छी बात सुनते ही जल्द ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। यानी जैसे ही हमने कोई बात पढ़ी, जैसे आज अभी हमने पढ़ी कि तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये तमाम सभी कौली बातें, बदनी बातें और माली बातें अल्लाह के लिए। तो हमने फौरन क्या दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम ये तमाम काम सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर कर सके, ताकि हम साबिकून अव्वलीन में से हो सके। हर दुआ के साथ अपना गुजरे हुए जमाने का एहतसाब करें और आइंदा का प्लान भी बनाएं। अत्तहियातु के शुरू में 3 इबादत का जिक्र हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमें ये दुआ करनी है सबसे पहले, ए अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे, और अपना एहतसाब करना है इन्हीं तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जुबान का क्या हाल है कि हमारी जुबान से कहीं गलत चीजें तो नहीं निकल रही अल्लाह की इबादत, कौली इबादत की बजाय। कुव्वतें, बदनी कुव्वतें, खास तौर पर जहन की कुव्वत कहाँ सर्फ हो रही है? अल्लाह की खातिर सर्फ हो रही है या दुनियावी गलत कामों में? और तीसरी चीज, पैसा किधर खर्च हो रहा है, जो कि हमारे लिए सबसे कॉमन चीज है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता कि हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए या हम वो पैसा फजूल खर्चियों में जाया कर। उसके बाद तीनों चीजों का प्लान बनाए कि अपनी कौली इबादतें, बदनी बातें और माली बातें, ये तमाम की तमाम खालिस कर दें
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अब आप ये दुआ मांगते हुए कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक देने इबादत की, इस हिस्से की प्रैक्टिस कीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। अगले 15 सेकंड आपके हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ये तसव्वुर जरूर कीजिए, दुआ जरूर कीजिए। अल्लिम, सिखाइए। उक्तुब, अभी तक हम अल्लिम कह रहे थे ना, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। उक्तुब, लिखिए। लिखने के भी बहुत फायदे होते हैं और ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अत्तहियातु के क्या मानी है? अच्छा, इसमें एक से ज्यादा जवाब आ सकते हैं। जी, अरमीन बिनते यासिर, फवाद अशरफ, जी बिल्कुल। अच्छा, सी नहीं इसमें आएगा क्योंकि वो माली इबादत है ना, तो वो इसमें नहीं आएगा। बाकी सब ठीक लिख रहे हैं। अदीबा कौसर, सदफ, फर्रुख बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। जो लोग ए लिख रहे हैं, ए एंड डी लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। इसमें जो है ये गलती से बी हुआ हुआ है ये ए एंड डी। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप सिर्फ ए भी लिखते हैं तब भी ठीक है। अत्तई बात के क्या मानी है, ये भी एक से ज्यादा जवाब हो सकता है। यहाँ जहां लिखा हो ना, कोशिश करें कि दोनों जवाब पे गौर करें। जी, आई डोंट नो इसमें इन्होंने इस दफा क्या गड़बड़ की हुई है। ये है ये, चलें इसको मैं सही करवाती हूँ। जी, बी एंड सी है। जी, अब बढ़ते हैं तशहुद के अगले हिस्से की तरफ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी। पहले हमने अल्लाह की तारीफ कर दी और बता दिया कि तमाम बदनी कौली माली बातें अल्लाह के लिए। अगला हिस्सा क्या है कि हमने सलामती भेजी किस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर। अस्सलाम, सलाम का मतलब हमें पता है सलामती। जब अलिफ लाम लग गया तो क्या हुआ? हर किस्म की सलामती। तो यहाँ पर हम क्या दुआ कर रहे हैं? हर किस्म की सलामती हो। सलामती किसको कहते हैं? नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। और यहाँ पे अय्युहन नबियों के जरिए ए नबी कहकर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की नापसंदीदा चीज से महफूज रखे, यानी हर किस्म की सलामती आपको दे। तो अस्सलामु, सलाम हो अलैका, आप पर। अला, अलई और का दो टुकड़े हो गए ना, अला और का। तो टेबल तो हमने, अब तो हमें टेबल भी आते हैं, अब तो हम टुकड़े नहीं भी किए तब भी हमें फौरन पता है। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। तो अलैका, आप पर। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही, फौरन इशारे करने शुरू कर दें। और जब आपकी इशारों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको, आप खुद ब खुद आपके हाथ चलेंगे तेज तेज। आप, और जैसे ही आप इशारा करेंगे आपको याद आ जाएगा, हाँ ये सामने वाले के लिए। अलैका, आप पर। अय्युहा, कुरान मजीद में 3 अल्फाज हैं, या, अय्युहा और या अय्युहा। ये तीनों जो हैं ये ए के मानी में आते हैं, यानी मुखातब करने के मानी में आते हैं। ये हरफ निदा है, किसी को मुखातब करने के लिए। या अकेला है, अय्युहा अकेला है, या मिलकर आए या अय्युहा। तो यहाँ पर अय्युहा है। तो ये कुरान मजीद का असलूब है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लोगों को इन तीनों के जरिए मुखातिब किया। कहीं पर या आ रहा है, कहीं पर अय्युहा आ रहा है, कहीं पर या अय्युहा आ रहा है। जैसे या अय्युहन नासु। इसी तरह से यहाँ पर है अय्युहन नबियो, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी, कौन कौन से नबी? यहाँ पर तो हमारे अपने नबी की बात हो रही है। नबी की जमा नबीयून भी होता है और अंबिया भी होता है। तो यहाँ पर हमारे अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के बारे में बात हो रही है। पहली बात, उनको दुआ दे दी, सलामती की। अब उसी का अगला हिस्सा वाह के साथ, उसी से कनेक्टेड, रहमतुल्लाही, वाह और रहमत, रहमतु रहमत, अल्लाही अल्लाह की, यानी सलामती भेज के और वाह के जरिए अगली दुआ हम क्या करें? और रहमत हो अल्लाह की।
व बरकातुहू, बरकात का जो लफ्ज है वो बरकत की जमा है, और बरकत हम उर्दू में भी बोलते हैं, बल्कि बरकत भी उर्दू में बोला जाता है। बरकत कहते हैं बहुत सारी बरकतें, यानी बरकत, बरकत और बरकत, बरकत भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि बरकत का क्या मतलब है। तो यहाँ पर बरकत, अगर हम इसको अरबिक में साइलेंट करके पढ़ेंगे तो बरका, और उसकी जमा बरकात। अब इसके टुकड़े जो है वो गौर से आपने देखने हैं, 3 टुकड़े हैं, बा और बरकात, बरकतें हैं, हु उसकी, व बरकातुहू, ये टुकड़े आपने खास तौर पे ध्यान में रखने हैं। अच्छा, टुकड़ों की प्रैक्टिस आपने बहुत करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो क्विज में आते हैं उसमें टुकड़े भी शामिल होते हैं। तो वो बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी, आप पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन यहाँ पर उसकी से क्या मुराद है, कौन बताएगा? कोई भी माइक ऑन करके बता दे, उसकी से क्या मुराद है? तो बरकातुहू में हु उसको जाहिर कर रहे हैं ना, हु उसकी, तो अल्लाह की। अल्लाह की, बिल्कुल सही। और हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम उससे पहले हम यही कह रहे हैं ना, रहमतुल्लाही और बरकातुहू, यानी अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी, यानी अल्लाह की। अब ऊपर के 3 इबादत को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया, और जिसने हमें सिखाया कि इसको कैसे किया जाए, और जिसने हमें बताया कि अल्लाह ताला ने ये 3 इबादत पसंदीदा करार दी है, उस हस्ती के लिए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 चीजों की दुआ हमने की। पहले हमने उन 3 इबादत का जिक्र किया, और उसके फौरन बाद 3 चीजों की दुआ की। कौन कौन सी? सलाम, रहमत और बरकतें। अब सलाम हो यानी सलामती हो, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो यानी अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। और बरकतें हो यानी हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती हो। अब हम आपस में अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, हम सबको इसका मतलब भी पता है, सबको पता है, लेकिन शायद हम इससे पहले अलैकुम का नहीं पता था ना, कि अल्लाह से अलैकुम बना है। तो अस्सलामु अलैकुम क्या मतलब? आप पर हर किस्म की सलामती हो। जब यहाँ पे अल आ गया ना, तो अलिफ लाम, अल से मुराद तमाम किस्म की। अब वो कौन सी सलामतियां? यानी दीन, ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, औलाद, घर पर, हर चीज में आपके लिए सलामती हो, और हर एक में आप महफूज रहें। कोई ऐब, कोई कमी, कोई नापसंदीदा चीज या बात सामने ना आए। आप एक सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोलकर अगले बंदे को इतनी सारी चीजों की दुआ दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी को आम करें। और ये जो इतनी जबरदस्त चीज है कि हम हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो हाय का तो मीनिंग ही कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग के लिए हम, वो सिर्फ सुबह के लिए, गुड मॉर्निंग सुबह बखैर, गुड इवनिंग शाम बखैर, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जो आपके लिए हर वक्त, हर किस्म की सलामती। एक तो इतनी खूबसूरत बात है, इतनी खूबसूरत दुआ है, और जब हम ये कहते हैं तो इसका अजर और सवाब हमें कहने का भी मिलता है, और सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलता है। यानी एक सवाब तो हमें मिलता है, जो हम सबको पता है कि इस्लाम में जो पहल करता है उसको 30 नेकियों के बराबर अजर मिलता है। तो उसके अलावा सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सलामती भेजना। अब इसी तसव्वुर के साथ सलामती की दुआ करते हुए अपने लिए, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फिर अपने लिए, फिर अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले 30 सेकंड आप। जी माशाल्लाह, सदक फरुख, आपने बहुत अच्छी बात की। बल्कि मेरी मदर इन लॉ हमें अक्सर ये बात बताती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सतून की ओट से भी अगर आप सामने आते हो ना, यानी अगर आप अभी सामने आए और फिर सतून की ओट से होके आप दोबारा सामने आए, तब भी सलाम करें। तो ये कितनी अच्छी बात है। वैसे हमें ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन आदत डालें, एटलीस्ट अपने घर में बार बार, ये घर के अंदर एंटर होके ही नहीं, एंटर होके तो बहुत जरूरी है, उसके अलावा भी अगर आप सो के उठते हैं
یا کوئی اور گھر کے باہر سے آتا ہے تو آپ ضرور سلام کریں تاکہ سلامتی کو پھیلائیں. تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ ثنا ذوالفقار جی بالکل ٹھیک. فواد اشرف، عبد الرحمان گل، ارمین بنت یاسر، مہوش فواد جی بالکل ٹھیک 3. فرزانہ یاسمین، بلال حسین جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک 3 دعائیں ہیں. کون کون سی؟ سلامتی کی، رحمت کی اور برکتوں کی. صدق فرق. فاطمہ نظر جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. مریم سلمان بالکل ٹھیک. اب اگلا حصہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام، اب تو ہم نے سب نے پڑھ لیا، بار بار پڑھ لیا. اب تو میرا خیال ہے ہمیں زندگی میں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے. السلام کا مطلب کیا؟ السلام سلام ہو، علینا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، ہم پر. پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے بعد اللہ کو بتایا کہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے. اس کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دعائیں مانگی سلامتی اور برکتوں کی. اب اس کا اگلا حصہ، اگلے حصے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم اپنے آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی، اور اوپر، تو یہ دونوں لفظ آتے ہیں نا، وعلی، عباد اللہ. عباد کہتے ہیں اب بندے کو کہتے ہیں، اور عباد اس کی جمع ہے. اب بندہ یا غلام، اور عباد اس کی جمع ہے. جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، اور یہاں پر عباد اللہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے یہاں پہ جمع میں آیا. تو عباد اللہ اللہ کے بندوں کی، الصالحین مطلب اللہ کے بندے تو سب ہے نا، پوری دنیا میں جتنے 7-8 ارب لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں. لیکن اب سلامتی کی دعا ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور کن لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے ان بندوں کے لیے جو الصالحین نیک ہیں. صالح کہتے ہیں نیک کو، اور صالحین کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو، جو زیادہ لوگ نیک ہیں. اور یہاں بھی الف لام سے الصالحون، وہ تمام لوگ جو نیک ہیں ان سب کی سلامتی ہو، یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں. اب ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ ہمیں کنفرم پتا ہے، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پہ اللہ کا انعام ہے. اب یہاں پر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہے، پھر ہم پر، اور پھر صالحین پر. اب پہلے اور بعد آخری دونوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین، ان کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ ہمیں پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو ان کے لیے یہ دعا قبول ہوگی. اب اس دعا میں ہم پر یعنی علینا بیچ میں ہے. کیوں؟ جب اگلا اور پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید رکھنی ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں گے، یعنی ہم پر بھی سلامتی ہوگی. جب آپ اس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول کریں گے. کہ یعنی ہم نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اس کے بعد صالحین کی بات کی. تو جب ان دونوں کے لیے قبول ہوگی، درمیان میں ہم ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ہم پوری طرح پر امید ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول ہوگی. اب یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اسے ملے گی. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو اللہ کی رحمت، اب ہم کہیں صرف امید رکھ لیں، کام کچھ نہ کریں، کوئی نیکی نہ کریں، بلکہ الٹا غلط کام کریں تو اللہ کی یہ کہتے رہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے. نہیں، اللہ کی رحمت سے امید، اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا. اور اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کرنی ہے. کیونکہ قرآن میں نام ملنے والے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا. تو اس میں کیا تھا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. انبیاء تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا تو سلسلہ ختم ہو گیا. صدیقین جو ان کے دوست تھے وہ بھی ظاہر جو ان کی زندگی میں تھے. تو ہم یا تو شہداء ہو سکتے ہیں یا صالحین اگر ہمیں انعام چاہیے تو. اور شہداء بھی
ऑब्वियसली अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत दे, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो सॉलिहीन तो हम सब बन सकते हैं ना, नेक काम तो हम सब कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला का इनाम हमें हासिल करने के लिए क्या करना है? सॉलिहीन बनना है। सलामती हासिल करने के लिए सॉलिहीन बनना है। अब आप ये देखें कि रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में बार बार ये दुआ करते हैं। तो जब ये दुआ, अब आप ये देखें कि दुआ हम अपने लिए तो मांग रहे हैं, साथ किसके लिए मांग रहे हैं? सॉलिहीन के लिए। तो जब कोई और दुआ कर रहा है तो क्यों ना हम भी ये कोशिश करें कि हम उसकी दुआ का हिस्सा बने। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सॉलेह बनना होगा, क्योंकि जब हम सॉलेह बनेंगे तो तभी तो हम इस दुआ में आएंगे जब कोई और मांगेगा। तो दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमें भी सॉलिहीन में से बना दे, ताकि हम उनकी दुआ से फायदा उठा सकें। सॉलेह बनने का और सॉलिहीन के साथ रहने का प्लान बनाएं। ये चीज बहुत जरूरी है। सिर्फ खुद सॉलेह बनना जरूरी नहीं है। सॉलेह या तो अपने साथ इर्द गिर्द के लोगों को सॉलेह बनाए, या ऐसे लोगों के साथ रहें जो सॉलेह हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसी तसव्वुर के साथ और दुआ के साथ। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। अगले 15 सेकंड आप। अब अगला हिस्सा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु, शहादत, मैं गवाही देता हूँ। गवाही देना, किसी बात को सच बताना। गवाही देना एक्चुअली क्या है? किसी बात को सच बताना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? अशहदु, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ, यानी मेरी बातों से और अमल से, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, बातों और अमल से मैं ये बता रहा हूँ या बता रही हूँ अन के ला इलाहा। ये टेबल देखें, आई थिंक ये पहले हमने नहीं किया। ला, मा, लम और लन, ये तीनों के तीनों नहीं के मीनिंग में आते हैं। और ये तीनों मिला के कुरान, चारों सॉरी, कुरान मजीद में 4340 बार है। यानी ये टेबल अगर आपको याद हो जाता है तो आप कुरान मजीद में आने वाले 5.6% अल्फाज याद कर लेंगे। ला का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं, क्या और जो, तीनों मीनिंग आते हैं। और कहाँ कहाँ आएंगे ये हम आगे जाके सीखेंगे। लम नहीं, लन नहीं, दोनों नहीं है। लेकिन लम नहीं का मतलब डिड नॉट, नहीं है, कंफर्म है कि नहीं है। और लन हरगिज नहीं, विल नॉट, मतलब नहीं होगा ये। तो ये चार, ये वही आपका तरीका का जो मैंने पहले बताया था कि 24 घंटे के लिए अपने मोबाइल का डिस्प्ले लगा लें इसको, और जितनी दफा मोबाइल खोलेंगे आपकी नजर इस पे जाएगी, आप इसको दोहराएंगे तो 24 घंटे में आपको ये टेबल याद हो जाएगा। ला, मा, लम और लन का। ये सिस्टर सना जुल्फकार, लन का हरगिज नहीं ही है। लेकिन कुछ आजकल बच्चों को थोड़ा सा बात दफा समझ नहीं आता, तो विल नॉट के जरिए जरा ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। इलाह, माबूद। इलाह की जमा आली हातुन है। और हमने पढ़ा था कि मुअन्नस इसम की निशानी में भी आखिर में गोलता आती है। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि बात सूरतों में ये नहीं भी ऐसा होगा, इसलिए आपने अपने जहन की खिड़की एक खुली रखनी है कि किसी भी लफ्ज का कहीं एक्सेप्शनल में जाके थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो सकता है। यहाँ पर ये मुअन्नस नहीं है, ये इलाह की जमा है, आलिहातुन। इल्लल्लाहु, इल्लाह सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैंने आपको बताया था पहले भी आपको कि इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक मुल्क में सर्विस कर रहा, उसने बताया कि अपने सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, जिनमें सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़े। बेटे ने बार बार पढ़ा, मगर बाप ने नहीं पढ़ा। बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा कहिए। तो बाप ने, जो कि अरब था, अरबी में कहा, जवाब दिया, बेटे पढ़ना चाहता हूं मगर नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो हम गवाही दे रहे हैं ना ला इलाहा की, ये गवाही क्यों जरूरी है, ये हमें इन वाकयात से भी पता चलता है। और
ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی نماز آخری ہے. ہو سکتا ہے ہم نے جو اس سے پچھلے نماز پڑھی ہے وہ ہماری آخری نماز ہو سکتا ہے جب ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے وہ ہماری آخری نماز ہو. لیکن کوئی تو آخری نماز ہوگی نا, ہمیں نہیں پتا کون سی. تو یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے. ہم مختلف طریقوں سے بار بار کلمہ شہادت کہہ رہے ہیں. اذان میں بھی ہے, وضو کی دعا میں بھی ہے. تو یہ نماز کے اندر آخری بار ہے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ وہ ہماری آخری نماز ہو, یعنی وہ ہماری زندگی کا ہی آخری بار ہو. تو اس لیے اس کو دل کی گہرائی اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو. لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لانا ہے؟ دعا سب سے پہلے, اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. احتساب, میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی, اور اس کی وجہ کیا رہی. وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, برے دوست, انٹرنیٹ کا غلط استعمال, بری عادتیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پلان بنائے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اور تبلیغ کریں. اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وَأَشْهَدُ أَنَّ, اگلی گواہی, اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں, ان کے, ان بھی کے ہے اور انا بھی کے ہے, اور یہ والا بھی ایک مکمل ٹیبل ہے, ان, انا, ان اور انا. یہ دیکھیں ان میں صرف حرکات کا فرق ہے, الفاظ وہی ہیں لیکن چاروں کا میننگ ڈفرینٹ ہے. ان کے, انا کے, ان اگر, اور انا بے شک. اور یہ 2764 بار یہ ٹیبل آیا ہے. اس کو بھی اسی طرح سے پہلے 24 گھنٹے اس کو بنا لیں, اگلے 24 گھنٹے اس کو اپنا موبائل کا ڈسپلے بنا لیں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو سکے. اور آگے وہی میں نے جیسے آج آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جملے ہیں, اور جملے وہ ہیں جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں یہ یاد رکھنے آسان ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ, اس کے بندے ہیں, اللہ کا بندے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں نا, ہم نے پہلے بات یہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اگلی بات, اگلی گواہی ہم نے کیا دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اذان کے سبق میں بھی ہم نے اس کی تشریح دیکھ لی ہے. یہاں پر دو الفاظ, یہاں پر ایک لفظ زیادہ ہے, عبدہ. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے, ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا ہے. بیچ کی راہ والی, جو مطلب اس کو آپ کیا کہیں کہ بیلنسڈ امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن یہ اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ایک عظیم الشان اور بھاری ذمہ داری جس کو ہم نے ہر صورت میں نبھانا ہے. ہمیں سب لوگوں کو یہ شہادت دینی ہے, یہ گواہی دینی ہے, یعنی اصل میں ان کو ہم نے بتانا ہے کہ دین کیا ہے. ہر نماز کی تشہد 5 اذانوں اور 5 اقامتوں میں, یعنی روزانہ تقریباً کم از کم 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس کام کا کوئی کمپنسیشن نہیں, یہ ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ایک ذمہ داری ہے, ہمارا فرض ہے. اور یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن ہیں. یعنی پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دین کی بیس یہی ہے نا, سب سے پہلی 2 چیزیں ہیں نا, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور محمد رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہاں پر ان دونوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے کیونکہ اصل میں تو دین یہی ہے نا, دین اسلام یہی ہے کہ صرف سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے, ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری نبی ماننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اب یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، صرف 30 سیکنڈ کی، ٹائم آلریڈی کافی ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ٹائم کو کوپ اپ کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے گرامر پوری کر لیں۔ صرف 30 سیکنڈ کی بریک اور اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ سبق نمبر 8 کے بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ گرامر میں آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا اور اولائکا۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ ایک اہم بات جو میں درمیان میں کر رہی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، جن لوگوں نے ابھی تک اپنی فارمل رجسٹریشن نہیں کروائی، کائنڈلی آپ فارمل رجسٹریشن کا لنک ضرور فل کر دیں، وہ آپ کے سرٹیفکیٹ کے لیے اور فائنل رزلٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صرف، نشانیاں کیا ہیں؟ الف لام ہو سکتا ہے، تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہو سکتی ہے، واو یا نون یا الف تا ہو سکتا ہے۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اب یہ والا جو ٹیبل ہے ہم نے سب سے پہلے حروف جر میں پڑھا تھا اور یہ تقریباً 5000 بار آ چکا ہے۔ میں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ایک دفعہ میں ہی جلدی جلدی آپ کو کروا دیتی ہوں۔ لہو، لہم، لاکا، لی، لکم، لنا، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا۔ اسی طرح سے یہ والا یہ تقریباً 3600 بار آیا ہے۔ بیہی، بہم، بیکا، بی، بیکم، بنا، فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، علیہی، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ اور جو ہم نے کل پڑھا تو آج دہرائی بھی گئی تھی، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، اندہ، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم حروف جر کے بارے میں، ایکچولی یہ 3 باتیں نہیں، یہ 4 باتیں ہیں، یہ یاد رکھ لیں آپ کیونکہ یہ یاد رکھنی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسم اشارہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات، حروف جر ہم نے پڑھے ہیں 9، لا، یلی، من، ان، بی، فی، الا، الا، لیکن ہم نے پچھلے سبق میں ما اور اندہ بھی پڑھے، جبکہ ما اور اندہ جو ہیں وہ اسم ہے۔ یہاں پر غلطی سے حروف لکھا ہوا ہے، اسم ہے، وہ حروف جر نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ حروف جر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو اس میں پڑھتے ہیں۔ اس کانٹیکس میں جو ہم نے حروف جر کے لیے ہم نے بنایا ہوا کرائٹیریا اسی میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ما اور اندہ جو ایکٹ کرتے ہیں نا وہ ایکچولی حروف جر کی طرح کرتے ہیں، لیکن یہ حروف جر نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ بھی ایگزامز میں کوسچن بہت آتا ہے کہ مطلب جب آڈ ون آؤٹ والا کوسچن آتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے۔ ما اور اندہ حروف نہیں ہے، حرف جر نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ حروف جر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اس لیے ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ پہلی بات، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے۔ کیسے؟ عربی میں آپ نے پڑھا آمنت باللہ، بی کا مطلب تو ہم نے پڑھا ہے سے، تو اگر ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے تو بننے گا اللہ سے ایمان لایا، میں اللہ سے ایمان لایا، لیکن
اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ میں اللہ پر ایمان لایا. اور یہی جب ہم انگلش میں پڑھتے ہیں تو آئی بلیوڈ ان اللہ پر پڑھتے ہیں. تو یعنی ہر حرف کا جو ہر زبان کا حرف جر ہے وہ الگ ہو سکتا ہے. ایک ہی جملے کے لیے ہر زبان میں حرف جر الگ ہو سکتا ہے. جیسے میں اللہ پر ایمان لایا کہ اگر ہم دیکھیں تو آمنتو اللہ ہی ہونا چاہیے، لیکن عربی میں وہ باللہ میں آیا، اردو میں پر کے صورت میں آیا، اور انگلش میں ان. جب ایمان لانے کی بات ہوگی تو عربی میں بی، انگریزی میں ان، اور اردو میں پر ہوگا. جب آپ بس کام کو دیکھیں گے جس کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا حرف جر خود بخود سمجھ آ جائے گا. اب کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. جیسے کہ اغفر لی، ٹھیک ہے، اغفر لی. تو اگر ہم اس کو پڑھیں لفظ لفظ اغفر، معاف کر یا رحمت کر، مغفرت کر، لی، لام زر لی، لیے، یہ میرا، لی میرے لیے، تو ہم کیا بنتا ہے؟ میرے لیے معاف کر. تو ہم لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہماری زبان میں تو ہے کہ مجھے معاف کر. تو اغفر لی یہاں پہ تو حرف جر لی آ گیا، لیکن اردو میں نہیں آیا اور نہ ہی انگلش میں آیا. فار گیو می، یہاں پہ بھی حرف جر نہیں ہے، یعنی پریپوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں. پریپوزیشن نہیں ہے نا فار گیو می میں، لیکن عربی میں اس کا جو جملہ ہے اس میں ہے. کسی بات کبھی حرف جر عربی میں ہے نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ہے. جیسے کہ ور ہم نی، اگر ہم اردو کے حوالے سے پڑھیں تو اس کا مطلب تو بنے گا اور مجھے رحم کر، لیکن ہم اس کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ رحم کر مجھ پر. یعنی پر جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. تو عربی میں تو نہیں تھا لیکن اردو میں آ گیا. اسی طرح سے انگلش میں بھی آ گیا، اینڈ ہیو مرسی آن می. تو یہ جو حرف جر کی کچھ کوالٹیز ہیں. پہلی جو میں نے بتایا کہ حرف جر ہر زبان کا حرف جر مختلف ہوتا ہے. دوسرا، کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا. تیسرا، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی گرامر ہے، اپنا کرائٹیریا ہے، اپنا بولنے کا سٹائل اور لکھنے کا سٹائل ہے. چوتھا ہے حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. الفاظ وہی ہیں، صرف ایک حرف جر آپ نے درمیان میں مارا، بدلا، تو وہ لفظ معنی چینج ہو گیا. جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا. لکڑی اور مارا تو سیم ہے لیکن اس میں ڈفرنٹ کیا ہے؟ پریپوزیشن یعنی حرف جر. لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، دونوں کا مطلب ڈفرنٹ ہے. اور انگلش میں تو بہت وسیع ہے. ایک لفظ ہے گیٹ، اس کے ساتھ حرف جر چینج کرتے جائیں اس کا مطلب چینج ہوتا جائے گا. گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، ہر دفعہ ڈفرنٹ میننگ ہے. لفظ تو ایک ہی ہے، صرف ہم نے پریپوزیشن چینج کی. اسی طرح اسی کا جو کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتا ہے، اس کی مثال عربی میں ہے صلی کا لفظ. صلی کا لفظی مطلب ہے نماز پڑھ، لیکن جب ہم اس کو صلی اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. جب ہم پڑھیں گے صلی ربی کا، یعنی یہاں پہ حرف جر کون سا ہے؟ لی. تو صلی ربی کا پڑھیں گے تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. فصلی ربی کا ونہر ہے نا، تو صلی ربی کا ہے تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. لیکن جب آپ نے اس کا حرف جر چینج کیا، صلی اللہ کر دیا، صلی اللہ محمد، تو نماز پڑھ محمد پر تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا مختلف معنی ہے. تو یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی حرف جر یا پریپوزیشن چینج ہونے سے معنی بدل جاتا ہے. اب یہ چار باتیں اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اگر چاہیں تو ان کا بھی وہی اسکرین شاٹ لے کے ڈسپلے پکچر بنا لیں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے. اور چوتھی بات، حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں اشارے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب. انگلش میں دس، دیٹ،
these, those वगैरह. इसी तरह अरबी जुबान में भी कुछ अल्फाज हैं इशारे के लिए, और ये जो इशारे के अल्फाज है ना, ये एक्चुअली इसम होते हैं. ये भी ज़हन में रख लें, ये भी याद रखें, ये भी हमें बाज दफा नहीं याद रहता, ये हम सोचते नहीं है. इशारे के जो अल्फाज होते हैं वो इसम होते हैं, इसम इशारा हम उर्दू में पढ़ते भी हैं. हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब. लेकिन टीपीआई कहाँ गई? हमने तो सब कुछ टीपीआई के जरिए सीखना है. तो यहाँ पर हम क्या इशारा करेंगे? हाजा के लिए आप एक उंगली को लेंगे और उसका ऐसे अपने पास इस तरह से इशारा करेंगे, अपने पास, ठीक है, करीब की तरफ. ठीक है, ये ऐसे करीब की तरफ. तो हाजा ये. और ज्यादा लोगों के लिए वही हमने जैसे पहले करते थे कि वाहिद के लिए एक और जमा के लिए 4 उंगलियां. तो हाजा ये, हाउलाई ये सब. हाजा ये, हाउलाई ये सब. अब दूसरा लफ्ज जो है वो है जालिका, वो के लिए, जो सामने है, थोड़ी दूर है, पास भी थोड़ा सा करीब भी हो सकता है लेकिन दूर है. जालिका, उसके लिए क्या इशारा को? उसी तरह से वो उंगली आप लें और इस तरह से थोड़ा सा दूर इशारा कर ले, ऐसे सामने 45 के एंगल पे सामने ऐसे इशारा कर ले. वो ना तो वो इशारा यहाँ पर होना चाहिए, ना वो इशारा यहाँ होना चाहिए. हुआ हूं वाला भी नहीं है, अंता अंतुम वाला भी नहीं है, दरमियान में है 45 के एंगल पे. वो जालिका वो, उलाई का वो सब. हाजा ये, हाउलाई ये सब. जालिका वो, उलाई का वो सब. एक दफा फिर. हाजा ये, हाउलाई ये सब. जालिका वो, उलाई का वो सब. जी. अब आप ये करवाएं प्रैक्टिस. कौन करवाएगा? जल्दी जल्दी हैंड रेज करें. जी अरमीन बिनते यासिर करवाएं. बाकी लोग हाजा करते हैं. मवाला जालिका उलाई औलाइका. का, उलाई का. जजाकल्ला बेटा. सदफ फर्रुख आप करवाएं. हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब. जजाकल्ला सिस्टर. आपने इशारे किए हैं सिस्टर? जी. जी अदीबा कौसर आप करवाएं. हाजा ये और हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब. वो दरमियान में इशारा है और ये नीचे की तरफ है. हाजा का नीचे की तरफ और हाउला से 4 उंगलियां नीचे की तरफ, और जालिका दरमियान में. ना वो हुआ होगा और ना वो अंता होगा, उन दोनों के जजाकल्ला दरमियान में. सिस्टर माशाल्लाह का वेरी. उलाई का. सना जुल्फकार एक दफा आप भी करवा दें फिर हम आगे बढ़ते हैं. हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब. जजाकल्ला सिस्टर. जी अब वही बात कि टीपीए के जरिए हमने कैसे प्रैक्टिस करनी है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाजा हाउलाई कहते वक्त एक उंगली और 4 उंगलियों से करीब की तरफ इशारा करना, और जालिका उलाई का कहते वक्त एक उंगली और 4 उंगलियों से इस तरह से इशारा करना है कि जो बिल्कुल दाएं जाने भी ना हो और बिल्कुल सामने भी ना हो, बल्कि दोनों के दरमियान में. अब ये जो अल्फाज हैं ये तकरीबन 1000 बार आए हैं. हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब. और ये आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लेसन के बाद ही याद हो जाएंगे. अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ. हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है. हाउलाई मुस्लिमुन, ये सब मुसलमान है. जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है. उलाई का मुस्लिमुन, वो सब मुसलमान है. जी अरमीन बिनते यासिर ये आप करवाएं. हाजा मुस्लिम हाउ हाउल हाउला इन मुस्लिम हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून जालिका मुस्लिम उलाइका मुस्लिमून. जज़ाकल्लाह बेटा. बच्चों को थोड़ा सा हाउलाई का लफ्ज बोलने में टाइम लग सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. अब अरबी बोलचाल. मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है. मन हुलाई, ये सब कौन है? हाउलाई मुस्लिमुन, ये सब मुसलमान है.
من ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے. من اولائکا وہ سب کون ہے؟ اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ کوشچن کریں اور سسٹر پروین آپ آنسر کریں. من هذا هذا مسلم. من هؤلاء هؤلاء مسلمون. من ذلك ذلك مسلم. من أولئك أولئك مسلمون. جزاک اللہ سسٹر. اب ہاذا اور ذالکا تو ہمیں پتہ چل گیا دس اینڈ دیٹ, لیکن عربی میں بلکہ انگلش میں بھی ہوتا ہے لیکن ہر لفظ تو نہیں, عربی میں موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہاذا ہم لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے, لیفٹ انگلی سے اشارہ کریں گے پاس کا. ہاذا یہ مرد مذکر, اور جب ہم سوری رائٹ سے کریں گے, لیفٹ سے کریں گے تو وہ مذکر کے لیے ہو جائے گا. ہاذا یہ مذکر, ہاذہ یہ مؤنث, ذالکا وہ مذکر, تلکا وہ مؤنث. صرف فرق یہ ہے ہاذا اور ہاذہ کا. ہاذا مذکر کے لیے, ہاذہ مؤنث کے لیے, ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث. جیسے ہاذا مسلم یہ مسلمان مرد ہے, ہاذہ مسلمہ یہ مسلمان عورت ہے, ذالکا مسلم وہ مسلمان مرد ہے, تلکا مسلمہ وہ مسلمان عورت ہے. اور جمع کے لیے جو ہے وہ ہاذہ کی جمع بھی وہی ہاذہ اور تلکا کی جمع بھی وہی ہوگی جو ہاذا اور ذالکا کی ہے. جمع میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع جو ہے وہ سیم رہتی ہے, یاد رکھیں. اب نقطہ تعلیم, کل میں پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہوم ورک کیوں ضروری ہے اور ٹیکنیکلی وہ کیوں آپ کو بار بار کہا جاتا ہے. آج کا نقطہ تعلیم اسی حوالے سے ہے. پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے, تبھی تو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا نا, اور اس پڑھیں گے تو قرآن ہماری شفاعت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن. تو جب ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں تو سب سے پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہوگا. اور تعلق جوڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فوراً اسٹرانگ ریلیشن بناتے ہیں. جب آپ کوئی بھی رشتہ یا ریلیشن نیا بناتے ہیں تو پہلے دن سے آپ کا مضبوط رشتہ نہیں بنتا, چھوٹا ہی رشتہ بنتا ہے, مختصر بنتا ہے. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے پہلا نیچے کیوں رکھا, قرآن کو سیکھنے کے لیے سے پہلا قدم جو ہے وہ ہے تعلق جوڑنا, چاہے وہ تعلق کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. اور ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. اس لیے پہلا ہوم ورک قرآن کی تلاوت کیجئے روزانہ کم از کم 5 منٹ. یہ پہلا ہوم ورک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے پہلا قدم ہے. قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے پہلا قدم قرآن کی تلاوت ہے, کم از کم 5 منٹ. زیادہ سے زیادہ تو آپ جتنی مرضی کر لیں, کم از کم 5 منٹ آپ قرآن پاک سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھیے تاکہ آپ کا قرآن سے تعلق جڑنا شروع ہو جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے تعلق آپ کا مضبوط ہو جائے گا. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق یعنی سبق نمبر 8 کے اختتام تک ہم نے 93 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 27,536 بار آئے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو سیل ہے وہ کتنی تیزی سے چارج ہو رہا ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے, 2 تلاوت کے, 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے, 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب سے, پاکٹ بک یا شیٹ سے,
इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथियों से कोर्स की बातें करना, ऐसे साथी बनाएं जो इस कोर्स से रिलेटेड हों, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा। अल्फाज मानी की शीट आप अपने पास रखें, किसी भी तरीके से, चाहे फोल्ड करके अपने पास बैग में रखें, हैंड बैग में रखें, पॉकेट में रखें, या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर लें ऐसी जगह पर जहां पर आप आते जाते हर दफा उसको दोहरा सकें। टीचर बनिए। आपने इसमें जो सीखा इस सबक में वो सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिएगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।